Sa may ikatabang nato sa laing tao kung ikaw mismo tabangonon. Isa ni sa pinaka-importante na mindset na kailangan nato makuha or himuon sa atong kinabuhi, pero grabe siya kalisod emotionally. Try to imagine, ikaw nagtigom kag kwarta for how many years of your life? Niabot na siya how many thousands or even millions of pesos because you are trying to save up for your emergencies, na kay mga pangandoy na gusto nimo paliton, na kay mga investments na gusto nimo punduhan og kwarta para mo generate siya income. Now here comes your family members. Here comes your friend. Naa sila yung mga emergencies. Ikaw ang ilang giduulan because well, amigo man mo and you probably have the financial capacity to help them out also. Logic wise, atong unaw-unaw is imuha man ang problema. Lain mo pud akong problema. That's our mind talking. Tao man tanabi tay soul, naman tay emotions. Maluoy jud ta sa atong amigo, di ba? Like di maputaganahan na dihado kaya atong pamilya, nandisod gani sila, ikaw blessed ka, emotionally gusto ka mutabang. Okay lang jud mutabang, but we also have to help responsibly. Dili ka man nisod tungod kay nitabang ka. Here's what we can do. Let's say na kinatigom na kwarta. Utang na lang nato 100,000 pesos. The moment na emergency ang imuhang friends, family members, ayaw ihatag ang 100,000 pesos. What you can do is that set lang ka og amount na kaya lang mawala. It may be 5,000, 10,000 out of the 100,000 pesos. Do not give everything. Imong itunol sa imuhang friend, sa imuhang kapamilya. But the logic is this. Kaning 5,000, kaning 10,000, dili ni siya utang. Ako ning ihatag sa imuha kay tabang na ko ni sa imuha sa imong sitwasyon. Pero bayon, moingon ako daan sa imuha. Pamuduol ka balik, basig dili na ko makahatag. In this particular case, you are helping the person. Ikaw po dili ka dihado. You're also setting the expectations na pag mahinanglan gani sila usab, dili sila moduol balik sa imuha. Unsa may himuon nimo pag naay moduol sa imuha kay nangayog tabang financially. And ikaw, you have the capacity to do so. What would you do? Butang daw sa comment section.